jechu so akkasitti jabaan gabbaraadhaaf falmata jennee Iiraan waan caangaltee jirti jechu gabaabdutti biitti amata 40 beekadhu Iiraan wanni nama ajaa'ibsiifteen amata 40 ol amata haga 50 ga'u uguraatu irra jira ittiin bitina ittiin gurgurinaa jechuu irra jira beekadhu Israa'el Ameerikaan halkanii guyyaa Awurooppaan halkanii guyyaa Ingiliz halkanii guyyaa Austraaliyaan halkanii guyyaa Araboonni kun guutuun qabeenya guutuu halkanii guyyaatti ichi guurantun teknooloojiin amma dhufte jaan Israa'el jirti. Bar xayyaarri Iiraan qabdu ha ummata fe'ee deemuu eletiree dullootaa tokkoon garree hoggii midhaan fe'ate gaaza kana hoggii joo hafuura gurraacha tokko duubaan darbu xayyaarri isaaniitu xayyaara akkasiiti. Iiraan teknooloojiin akkasitti duuba jirtu sarni hay akkamitti Israa'el akkana gootee addunyaan haga amma dhiiru ka'uma qoran Iiraan biyya siina nutti hin dhiiftu jabinni kanaa kun eessaa dhufe jarri kun osoo dhugumaan sekshinarra keenye kana qaqqabuu baanne super paawurummaa nurraa fudhataa jetteeti immaa xiinxaltoonni isaanii imma miidiyaan Ameerikaa irra guddaa wanni dubbachaa jiru haawu akkamitti ta'uu danda'ee wanni kun si'el nama hundatti ajaa'iba ta'e duraan akkuma Arabatti haa halkanuma tokkoo fi lamatti Israa'el guuysiteetuma qaqqabdee imaamarraa guurtee fiddisee namni hundi si'elam. Hoggii dhayitee isiin nam 10 ajjeefne maarree geenye miitirkishoo geenye jennee qabannu yaabo areeduma hayaa tollaa kana kadhiigaan faalame kana yaa rabbi gaame TV irraa ija qabachuun hin taatu beekta kanumaan harkuutu rabbiin tokkichi nu sattareeti sigale jabaan fedhe ni injifatamaa sigale akkuma gaazaan gubattetti arra wanti gubachaa jirte abbuleeyyan kiyya waan si ajaa'ibsiisu keessa وهما غازت بهيتو الرا رافان فانيون جرتو ديس تل أبيب سيقول إسرائيل شمبرون تنهيما خينيان على كلين سخينيا رمبرر تجد الرا غرتي مانا خيسي جرتي مانا خيسي أورو إسرائيل تكاس تا إثيوبيا تينيا تكاس كياما خيسي جرني سيقول فرشون تون قالو يتيسي جان انتزا من دنو ماليغن የኢየሩሳሌም ልጅ የማሬ ልጅ በር ቢቢሲን አፋን ኦሮሞ ተኩፋር ረከቲ እስራኤል ማሬ አንቹ ፈጭቱፍት እስራኤል ማሬ ችፍንጫንቴ እስራኤል ማሬ ነምኒ ጀላ ቀቡ ዲደ ወኒ ጉዶን አማስ ሎላ ከነረተ አጃይበ ነሙ እንደተ ሚዲያን አዱኛ ጉቱን እስራኤልስ አከነ ጎቴ ጀቱ መረቡቴቱማ ኢራን አከነ ጎቴ ኢራን ማሊፍ ነምኒ ሁንዲ Jolle xixiqqoo Israa'el akkasitti gartee fooqiidhaan wajji macaisaa turte dhalaalee gartee baqachuu hin dandeenye kana Israa'el akkasitti irra deemaa turte namni hundi gubata santutti jira beek muslimaas ta'e kiristaanaas ta'e waan ummata Itoophiyaa kana oroo Israa'el Itoophiyaa tanan ta'in nama huumaanitiin itti dhagayamtu sigale nama huumaanitiin itti dhagayamtu hunda maaltu keessa jirani beektaa Jolle xixiqqoo akkatti Israa'el irra deemtee daakuu turte santu gaazexanyoota addunyaa guutuu kana hunda kanaa dura dhaabbata sigale yoo xiqquma Iiraan bar xiqquma dhabgooti guddisanii miidiyaan hangam takka faayidaa akka qabu garteemi Israa'el nuti dha'u jirraa rabbii ja'a dubbadhaa jettee dadhabde namni hundi irraa dubbachuu dide sigale Israa'el bara kana gootee kutte duru Iiraan kutan Iiraan akkana gootee maarroo gootee mitirkishoo gootee barbadeessite humna maarree takkatti jismitti kan nu himanii jechuudha sigale humnatti waan Iiraan goote sana sigale injifannollee karaa sooshaal qilleensarratti illee lafatti illee injifannoo guddoo harkattee jechuudha Iiraan barana du'aayii godhatteetuma kaate sigale Maalif sadarkaa namni gartee Israa'el jibbii dubbuma Falastiin tanaa jecha Israa'el funyaan qabate keessatti lolli ka'ee jechuudha. Siibar nam tokko tarkaanfii irra fudhachuu dadhabe. Amma fakkeenyaa sheexaantichuma uummata keenya dhiiga dhugaa jiru kana silaa jabaan tokko dhufeetuma godhee nurraa kuteeni jabaa san akkam goonu. Amma Jawaar Mohammad kana maaliif akka jaalanna sigale? Maaliif namni hundinuu kan jaalanillee Jawaar afaan guutuun qeequu ni sodaata maaliif sodaata Jawaar namaan adda ta'eeti
wayyaanee hin kaatu jedhanii gartee namni hundi jala mure san wayyaanee bakka Ameerikaan guutuun jala saraarte san jijjiire sii galee. Wayyaanee garaa nama gubdee nama hidhuun nama toorchi godhuun nama caccabsuudhaan sii galee wanna nama godhuu turte san sii galee jijjiiree jechuu